우리 옆에 사람 한번 Давайте 인사하겠습니다. поприветствуем друг 복음은 друга. 완전합니다. 이 Благовесть 완전한 для нас 복음이 это все. 신령 속에 정착되어지기를 바랍니다. 동역자를 세우는 사회라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Сегодняшняя тема проповеди – служение, поставленное сотрудниками. 칠레를 3번 갔다 오신 분들은 없어요. 제가 3번 갔다 왔습니다. Нету, наверное, таких людей, которые бы 칠레에서 여권도 잊어버리고 съездили 또 в Чили 잊어버리고 3 раза. 혼자서 Я был таким человеком, 동안 который уже 국방에서 съездил 3 раза в 어머니도 Чили, 하고 передавал там 또 слово. 지진이 7.3이 돼갖고 죽을 뻔도 하고 Там было землетрясение, и я подумала, что мы все, наверное, умрем из-за этого. Я там терял свои вещи, свои 남미를 сумки. 제가 보면서 또 많은 교회를 방문해서 설교하면서 느낀 게 있어요. И 왜 한국 교회와 남미 교회들이 я там почувствовал, почему есть такая большая разница между церковью там и церковью в Корее. 예배 사모함이 없어요. 이렇게 칠레 목사님들은 예배 드릴 때 이렇게 늦게 올까? Там нету такого, как бы, 말씀이 없을까? 예배 드릴 때 왜 양복을 입지 않지? 어떤 문화적인 차이라고만 여겨지지 않아요. нету ответственности, что ли, в этих церквях, потому что когда приходят на богослужение пастора, они не одеваются опрятно в костюм, они приходят, могут опоздать. 모든 성도가 안 내는 것도 대부분이지만 지폐를 낸 적이 없죠. 지폐는 우리가 말하면 1,000원. 그것도 호주머니에서 껴끼고 합니다. И верующие там, в церкви, когда приносят приношения, они вытаскивают вот из своих карманов такие помятые купюры, могут даже положить туда копейки. 반복적인 단어를 계속 합니다. 왜 그럴까? И все время я задумался о том, почему в тех церквях такое отношение к служению. 하나님 말씀은 살았고 운동력이 있어. Ведь Божье Слово, оно живое и действенно. Слово, оно живое, оно может дойти до нашей плоти, даже до костей наших, до мозгов наших костей. Человек — это не тот, который легко меняется. Только Словом Божьим. Если он принимает Слово так, как оно есть, если он не разделяет это Слово, если он просто находится в этом Слове 2-3 часа, то могут произойти изменения. 이 젊은이들이 일어나니까 그곳에 신학교를 세운 거예요. 거기서 양육받은 사람이 곳곳에 목사로 파송해서 선교사처럼 Так как в нашей церкви есть уже такие специалисты, то и поэтому уже начинается движение, 그들에게 배움을 받은 그들이 도전받은 사람들이 각각 служение, движение. 산업 현장 곳곳에 뿔뿔이 흩어진 겁니다. 기독교적 문화가 형성이 된 거예요. 기독교가 들어가면 ученики уже находятся в учении. И поэтому у такого человека, естественно, происходят изменения в жизни, происходят изменения в семье. Но человек, который не находится в Слове, он будет все тем же человеком, ничего у него не будет меняться в жизни. Если у него были проблемы с алкоголем, то он и будет находиться в этой проблеме. 그 핵심이 뭐냐? 오직 성경. 성경대로 살자. И ядром этого является 성경이 только 아무것도 아닌 것 Библия. 같습니까? Нужно жить по 이 Писанию. 성경은 그리스도 하는 얘기예요. 구약이 뭐냐? Что такое Ветхий Завет? 그리스도 하는 얘기입니다. 창세기 3장의 문제를 어떻게 해결할 것인가? В Ветхом Завете все время говорили о 왜 창세기 Иисусе. 3장의 문제가 Почему 무섭습니까? так страшна проблема Бытия 3 главы? Почему так страшен грех, что человек отошел от Бога? Почему к человеку все время приходят такие проблемы? Почему он находится в проклятии?
창세기 3장의 문제를 해결할 방법은 여자의 후손 Но 외에는 решением 없다. всех 즉, этих проблем 메시아를 является 보내겠다. семя 그리스도를 жены. 보내겠다. 그게 구약의 얘기예요. В Ветхом Завете говорится о том, 그래서 что 구약은 Бог 창세기부터 отправит на эту землю 하나님이 семя жены, 일하시는 что это будет 모습이 Иисус 생생하게 Христос. 기록되었어요. 어떻게 일하십니까? 여자의 후손을 보내시고자 하는 하나님의 간절한 소원과 원함들이 기록된 거예요. 신약은 И там 뭡니까? написано, 구약에 что 이어간 그리스도가 예수 отправить 오셔서 семя жены для Бога было самым 주의 заветным 믿으라. желанием. 그러면 구원받는다. И кто уверует в эту истину, тот получит 인생이 변하는 거예요. спасение. 가정이 변화됩니다. 삶이 Тогда 변화돼요. у такого человека 우상의 действительно 예배드리는 произойдут 거하고 изменения в 바뀝니다. жизни, 그렇게 произойдут 모인 изменения 곳이 в семье. 다민족 각각 예배국이고 그것에 모여서 예배 드리는 분이 여러분이에요. 왜 그럼 우리가 Этим человеком являетесь вы, которые находитесь в служении, в 여기 мультиэтническом 계신 한국 служении. 사역자들도 2개월에 한 번씩 예배 드리면서 우리가 사명을 회복하자. 어떤 И 사명? находясь в этом служении, 그냥 мы должны 단순하게 восстановить 봉사하고 свою 일하고 그렇지 служение. 않은 그 정도가 아니라 우리가 곳곳에서 현장에서 제사 세우자. Куда бы мы ни пошли, на каждом месте действия мы должны взращивать учеников. Мы должны сеять в них благую весть, а потом уже отправить их в РТС. Вот это и есть миссия наших служителей. 절대로 그런 마음이 있으면 그 부서는 제자 안 나옵니다. 제자 안 나오면 우리의 사역은 Но если не будут выходить ученики, 우리는 то это 재파송의 служение не 사명이 будет 있습니다. долго существовать. 이 현장에 온 우리 다민족들을 말씀으로 각인 뿌리 체질에서 사명 만들어서 목사 만들어서 선교사 Так как 만들어서 мы 재파송하자. мультиэтническое 이것이 служение, 선교예요. так как мы 그래서 находимся, 교구와 запечатлели, укоренили, сделали это своей сущностью, 다민족에 то 속한 한국 사역자들은 это 선교사입니다. является нашей миссией. 선교사가 어떻게 사역합니까? Как ведет служение миссионер? 올인합니다. Он находится 그래서 우리의 полностью в этом 사역은 служении. 선교사적 사역이에요. 교사고요. 일반 랩런트들하고 다릅니다. 이건 선교사역이에요. 오늘 말씀을 통해서 바울의 선교 Желаю, 사역이 чтобы через 어떤 сегодняшнее 열매를 слово вы 맺었는가. действительно 오늘 우리가 вразумели, 주일 설교를 как 했지만 апостол Павел 바울의 находится в этом служении. 사역은요, 로마의 동쪽을 완전히 장악했습니다. 로마의 동쪽이 어디입니까? 우리가 말하는 Потому что 유럽의 동쪽이에요. к нему присоединились такие сотрудники 그곳에서 빌립보, 데살로니가, 베레아, 아덴, Римской 고린도 церкви, 여기서 거의 5년을 필립, 사용한 거예요. 그리고 아시아, 아스키아, 소아시아에서 프리스킬라. 핵심이 예배소 아닙니까? 예배소에서 거의 3년 사역하는 순간 그 아시아에 사는 모든 유대인이나 헬란이 다 주의 말씀을 듣더라. 들은 사람 중에 훈련받은 사람 중에 자기 Он 지역에 проповедовал 가서 благую 교회를 весть, 세운 거예요. 그것이 계시록 он 2장 3장 передавал Божье Слово, и среди множества людей вышли вот такие сотрудники. 어떻게 사역했길래 이런 열매를 맺었을까? Как 그럼 тогда можно 2개월에 한 번씩 вести 모이는 служение для того, чтобы потом обрести такие плоды? 어떤 방향으로 사역할 것인가? 말씀을 В каком направлении мы должны двигаться в своем служении? Я желаю, чтобы через сегодняшнее слово вы вразумели это. 바울이 AD 47년에 수리아 안디옥에서 선교사로 파송갔습니다. 우리가 성경을 깊게 보면 바울의 1차 사역이 2년 걸렸어요. Если мы рассмотрим Писание, то Павел находился в служении 바울은 이곳에 성도들에게 쓴 편지가 뭐냐? 갈라디아서예요. 이곳에 나온 И письма, 위대한 которые он 전도자가 писал 뭐냐? в Антиохию, 바울이 2차 세계 선교를 떠납니다. 이때가 AD 49년이에요. это было из 드디어 유럽 церкви в 선교가 Галатии. 시작된 겁니다. 빌립보, 데살로니가, 베레아, 그리고 아덴, 고린도 지역. То 그리고 есть 3차 세계 선교가 우리가 он 말하면 писал письма, 아시아 중에 находясь 예배소예요. в церкви Коринфяне, и 바울은 10년의 사역을 마치고 писал 선교의 различным 막바지에 이르렀을 церквам, 때 이 고린도에서 находясь в одном 3개월 месте. 동안 머뭅니다. 그 머문 기간에 편지 하나 적어서 로마 교회에 보냅니다. 그것이 로마서예요.
И находясь в этой церкви в Коринфяне, он отправлял письма в Рим, и это получилось послание к римлянам. 바울이 10년 사역하면서 많은 제자를 세웠고 교회를 세웠어요. За все свое служение он 로마서 поставил 16장은 множество 10년이라는 사역 учеников. 속에 바울 마음속에 기억되어지는 26명의 사역자를 로마서 16장의 마지막 쓰면서 소개하고 있어요. И в последнем своем письме он представляет 26 учеников, которые действительно он объял в своем сердце, помнил о них, и он в своем письме вот так вот представляет в своем письме, пишет о них. 현장에서 만난 다민족들, 그들에게 복음이 임했고 복음이 임한 사람 중에서 То есть это те ученики, которые он встретил, когда находился в путешествии Завета. Это те люди, это те ученики, которые действительно находились в его сердце. Это 26 человек, о которых он пишет в письме. Есть 3 ученика: Акила, Прискила, Тимофей. 오늘 제목에 보니까 동역자를 세우는 사역이란 제목인데 동역자가 뭔가 한국 사전에 보면 이렇게 정리됐어요. 한 가지 목적을 가지고 함께 일하는 사람. То есть это те люди, которые трудились вместе с ним, имея одну цель. 다메섹 도상에서 그리스도가 그에게 주신 메시지. 너는 복음을 위해 택한 그릇이다. 그 사명에 Однажды, 바울은 인생을 по пути в Дамаск, он услышал, что он является тем сосудом, который призван для того, чтобы проповедовать благую весть. Это та миссия, которую Христос дал Павлу. И поэтому Павел, он жил с этой миссией. И с этой миссией, живя, он поставил всех этих учеников. И, во-первых, кого он представляет здесь, это супруги Акила и Прискила. Он говорит о них, что они являются моими сотрудниками во Христе. То есть, когда мы получаем от кого-то много любви, мы называем его отцом. И, естественно, любовь, от которой мы получаем больше всего, это мама. И таким образом он говорит о вот этих супругах, Прискиле и Акиле, что они являются моими сотрудниками. То есть эти сотрудники, они в моем сердце. Как только я вспоминаю об этих сотрудниках, мне очень радостно, я плачу, и я веселюсь в это время. Потому что это мои сотрудники. Поэтому Павел первым делом представляет вот этих сотрудников. 어느 정도의 동역자인가? 바울의 평가는 당시 표현으로는요 충격적인 표현 방법을 씁니다. 뭐라고 얘기합니까? И Павел, когда представляет их, что он говорит о них? Что они голову свою полагали за мою душу, которых не один я благодарю. 사형수가 도끼로 사람을 죽일 때 도끼가 위에 있는 거예요. 자기 목을 도끼 아래 내놓은 겁니다. 이런 표현은 как он говорит об этих супругах, то, что они готовы были положить голову, вот когда казнят человека, и когда вот уже лезвие должна прикоснуться к голове, они были теми людьми, которые готовы были положить голову за него.
증인이 То есть, одним 어떤 словом, умереть за 증인이냐? него. 죽겠다는 거예요. 복음을 해 죽겠다는 거예요. 바울이 이렇게 사용한 То есть, 거예요. ради благовестия, ради 바울이 него, 선교 они 지역에서 готовы 유대인이 были 아니라 умереть. 이방인들을 만날 때 내가 죽기 살기로 사용한 겁니다. 죽기 살기로 사용할 때 거기서 제자가 나온 거예요. 왜 기독교의 И 원리는 апостол Павел, он жил такой жизнью тоже. 하나님의 미랄이 떨어져 Ради того, чтобы спасти одну душу, чтобы поставить одного ученика, он 믿는 이방인 중에 제자가 된다. 이거 기적 중의 기적이에요. 왜? 문화가 다른데요. 언어가 다른데. он действительно готов был 지금까지 섬겨왔던 положить свою 신이 жизнь. 다른데, 우상이 다른데 그걸 포기한다. Он не 그게 сдавался. 2000년 전에 쉬운 게 아닙니다. это 내가 было не 믿는 просто 신을 сделать. 포기했을 때는 추방을 의미해요. 가족 공동체에서 추방당하는 겁니다. 쉽게 В то 됩니까? время, когда в те времена за веру в Иисуса прогоняли из семьи даже, изгоняли из семьи, не давали нигде работать, не давали заработать денег ни на жилье, ни на пищу. То есть он, одним словом, он был изгоем за веру в Иисуса. И в таких вот обстоятельствах он ставил учеников. 아시잖아요. 87세인데 아니 80년대, 90년대, 100년 전에 우리 시골의 농촌이 어떠했어요? 미신성이었습니다. 1년에 수십 번 제자 지냈어요. 예수 믿으면 쫓겨났습니다. Также было в Корее в 70-х, 80-х годах, когда верили в Иисуса, этих людей также прогоняли из семьи, из деревень. Они рвали Библию, но человек, который действительно был в благовестии, он, даже его если прогоняли, даже если его изгоняли и рвали Библию, он все равно стоял на своем, он все равно не сдавался. На самом деле были такие времена, что верующие за свою веру полагали свою жизнь. Поэтому апостол Павел говорит об этом, что вот эти верующие, сотрудники его, супруги, они полагали свою жизнь ради благовестия, ради него. 우리 모든 사역지에 이제 플랫폼 70인 제자를 세워줄 시스템을 구축하자. Теперь мы, верующие, мы, служители, должны действительно находиться в этой системе для того, чтобы поставить 70 учеников. 놀러 왔냐고요. 공부하러 왔으니까 이거는 소수야. 먹고 살기 온 거예요. Может быть, конечно, люди приехали в Корею для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы учиться, для того, чтобы прокормить свою семью, ради будущего. Приехали сюда. То, что они уверовали в Иисуса Христа, это тоже чудо. 곳곳에서 우리가 예배드릴 수 있는 처소를 세우자. 그게 집일 수 있다. 또 주일날에는 상가도 많이 쉬워요. 조금만 돈 투자하면 몇 시간 얻을 수 있어요. 여러분 해외 교회들 보십시오. 다 Поэтому, если трудно приехать именно сюда, в Европу, то можно на местах действия собираться где-то у себя там дома или в каком-то здании. 여러분 여자들은 하비티죠. 우리 아내가 제일 싫어하는 사람이 김은규요, 김은규. 첫째, 여자들은 콧수염 기르는 걸 굉장히 싫어해요. 유럽인들은 이 털이 많이 나갖고 길러도 멋있는데 동양 사람, 한국 사람, 일본 사람은 수염이 꼭 여기만 나요. 기르면 참 멋이 없어. 김국을 싫어하는데 나는 엄청 좋아합니다.
거의 30년 동안 어떻게 두곡으로 먹고 살지? Европейцы, вы же знаете, они очень такие волосатые, у них вот везде 호랑나비 много. 하나 가지고 지금도 먹고 살고 왕신이라는 노래 하나 있어요. 그거로 먹고 사는 그걸 디너쇼예요. И борода, и язык, вот, а у азиатов нету волос. 그게 그 사람의 주특기가 뭐냐? 안 된다. 그 부정적인 게 아니라 좀 들이대. 좀 들이대는 거야. 들이대니까 먹고 사는 거예요. 그 사상이 보통 아니거든요. 여러분. 우리는 체면문화이기 때문에 들이대는 걸 쉽지 않아요. 내가 현장에 갔을 때 준비됐을까? 현장에 사람이 있을까? 목사님이 현장 예배드리라고 하는데 вот я когда выхожу на место действия, я все время как бы спрашиваю, будут ли там люди, будут ли те, кто услышит благую весть. 하나님 내가 아시아의 복음 증거하기를 Но 원하는데 Бог говорит 아니다. нам, иди. 드로아에 가라. 드로아에 갔더니 배를 타고 넘어간 게 빌립보예요. 막막한 겁니다. 어떻게 할지 몰라. 회당도 없어요. 그러니까 안식일날 예배를 드려야겠고 그래서 유대인들이 회당이 없으면 강가에 뭐 기도하니까 거기 간 겁니다. 들이댄 거예요. 그랬더니 어떻게 합니까? Вы смотрите на иудеев, так как они рассеялись по всей 남자와 여자의 만남이 쉬웠겠어요? по всем странам, в тех странах, в которых нет синагоги, они ставят эту синагогу. Они собираются там. 외모가 최고의 상류층, 두아디라 지역의 귀족 상류층, 그것도 자주 옷을 파는, 원단을 파는, 명품 옷을 파는 최고의 상류층이 나그네가 쉽게 말할 수 있겠습니까? 저는 못합니다. 그 백화점에 가서 옷을 샀을 때도 옆에 누가 따라다니면 그 나옵니다. 이 옷 좋아요, 저 옷 좋아요. 그러면 저는 안 삽니다. 좀 편하게 고르고 싶은데 옆에 붙으면 부담돼요. 또 시장에서는 절대 옷을 안 삽니다. 제가 옛날에 넥타이를 한번 시장에 사고 등촌시장에서. 그런데 이게 실이 이상한 거예요. Вообще, я когда 얼마나 쌀쌀맞게 хожу в магазины или же на базар, 그래서 그냥 나왔거든. 무서워서 아줌마들이. я не покупаю вещи. 남자 여자가 만나겠습니까? 들이댄 거예요. 이 복음이 뜨겁다 보니까 그냥 들이댄 거예요. 복음을 증거했더니 그 여인이 듣고 영접하고 우리 집에 와라. 여기서 거하라. И там легко, на самом деле, очень легко проповедовать. Просто говорите, свидетельствуете благую весть и говорите, приглашайте в дом. 따지고 또 근심 있고 걱정 있고 염려 있어 보면 그런 만남들이 없는 거예요. 그래서 Но если вы будете все время беспокоиться, тревожиться насчет того, что вот выйдете благовествовать, а никого не будет, то, конечно же, ничего не получится. Поэтому вы должны изменить свои мысли. Поэтому в местности там тоже получилось. В этой местности получилось богослужение. Конечно же, первое время там были только дети и немного взрослых, но с каждым разом все время людей становилось все больше и больше и больше. Все они собирались вместе, вместе кушали и разговаривали. Все свои тревоги, переживания, все свои мысли отрицательные мы должны действительно превзойти, мы должны отбросить. Разве вам стыдно за ту благую весть, которую вы имеете? 이 빌립이라는 사람이 광야에 내려간 겁니다. 빌립이 핍박을 피해서 도망다닐 때 성령께서 광야로 내려가라. 여러분 광야가 뭐가 있어요? 사람이 있는 곳입니까? Люди из Филиппы за благую весть, они были изгнаны в пустыню. 거기에 메시를 만나고 이 메시가 복음 받고 에티오피아의 복음을 증가하는 첫 번째 선교사가 되어서 그때 복음이 들어가는 거예요. И там уже, услышав свидетельство, настоящую благую весть, они
через них уже 합리적 совершалась 사고를 가졌으면 евангелизация. 절대로 광야로 내려가지 않았을 겁니다. 사역은 객관적으로 보는 게 아닙니다. 사역은 합리적으로 보는 게 아닙니다. 객관적으로 합리적으로 보면 저와 여러분들이 구원받을 자격이 있습니까? 객관적으로 보면 죄인 같은 우리들이 Если смотреть на человека, разве мы с вами вообще достойны услышать благую весть? 아무것도 묻지 않으시고 Разве мы какие-то особенные? 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀된 권세를 주었더니 아무것도 한 게 없어요. 예수 영접했더니 그 이름이 하늘 생명책에 기록된 겁니다. 성령이 가라 그러면 Ничего не было. 가는 거예요. Также у этих людей ничего не было. 간단한 통역사. Они только ухватились за благую весть, и поэтому были записаны в Библии даже. Их имена записаны в Библии. 멈춰라. 멈추는 겁니다. 바울이 이렇게 Благовесть 사역했더니 очень 이런 проста. 인물들이 Если 나온 вам 겁니다. говорят идти, значит надо идти. 그러면 Если 절대로 говорят стоять, 순교했으면 значит надо 망했습니까? стоять. 실패했습니까? 그렇지 않아요. 하나님 어떻게 축복했느냐? 바울은 Как Господь благословил? 오늘 바울. 로마 교회들에게 어떻게 소개합니까? 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사합니다. Что написал 10년 Павел в 동안 своем письме? 저 유럽과 아시아의 что 복음을 증거한 Не только 순간 он 교회가 благодарит, 세워졌습니다. но 그 также 교회는 신생교회예요. все 개척교회입니다. церкви из 재정적으로 язычников. 굉장히 연약한 교회예요. 그런데 이 부부가 바울이 세운 교회에 재정적으로 지원한 거예요. 지금 말하면 Эти 곳곳에 교회가 супруги, 세웠으면 월세를 지원한 겁니다. Прискила и Акила, они 곳곳에 세워진 поставили 교회에 церковь 전도비를 지원한 거예요. 바울이 한두 개 교회를 и 세웠습니다. финансировали ее. 절대로 순교했더니 망했습니까? 왜 성경은 로마서 16장을 통해서 이 부부를 소개합니까? Почему Павел 동떨어진 Вот так вот 인물이 представляют 아니라 эту семью. 오늘 2000년 후에 살고 있는 우리들에게도 이런 для того, 부부가 чтобы 나오기를 спустя 원하시는 столько лет, 이런 больше 사역자가 나오기를 원하시는 2000 лет, 하나님의 간절함이 오늘 본문 속에 숨겨진 거예요. 왜? 성경은 하나님의 чтобы 마음 мы тоже, 아닙니까? читая это 성경은 содержание, 하나님의 중심 아닙니까? для нас это было 하나님의 마음 속에 свидетельством, 있는 для нас это 간절함 тоже 아닙니까? было, тронуло наши сердца. 선교했더니 우리가 말하는 다민족 사역했더니 하나님 축복해 주신 거예요. 로마가 세계를 Так как они 정복하기 были 위해서 필요한 것들이 많습니다. 첫 번째는 в 도로를 настоящем, как если сказать, 말기 что если они были 장성은 방어력이 в 있지만 мультиэтническом 로마는 세계를 служении, 정복하기 위해서 또 произошли 15만 킬로의 도로를 구축했습니다. такие 그럼 15만 свидетельства. 킬로의 도로를 구축하면서 이 로마가 세계를 정복한 거예요. 그때 필요한 것이 뭐냐? 군사용 텐트입니다. 이 부부가 이 업이 있었던 거예요. 하나님은 이 부부를 위해서 어떤 면에서 시대를 움직인 겁니다. 로마를 움직인 거예요. 이 업을 통해 뭐? 얼마나 맞아요. 큰 축복을 에той семьи, 하셨겠습니까? ради 얼마나 этих 했으면 супругов 바울이 он 세운 모든 действительно 교회, 모든 재정적 지원을 했겠습니까? 그러니 이거 이방의 우리 모든 교회가 이 부부에게 감사한 거예요. И поэтому Павел, он 나오셔야 действительно 돼요. благодарит 우리 этих 다민족 супругов. 위원회 각국에 있는 귀한 사역자들 중에 이런 사역자들이 나오셔야 돼요. 하나님이 Поэтому в 시대를 нашем 움직여서 slужении 이 부부에게 действительно 경제적 должны 축복을 выйти 줍니다. такие же 시대를 супруги. 움직인 거 아닙니까? 이걸 우리는 다락방식으로 표현하면 선교적 기업이에요. 선교적 기업이 나오셔야 됩니다. 이런 분들이 이곳에서 간직하셔야 돼요. То есть должны выйти такие люди, которые действительно будут сотрудниками. 우리는 이 부부가 그렇다면 예수를 굉장히 오래 믿었을 것이다 이렇게 생각하는데 결코 그렇지 않습니다. 이때가 AD 57년이에요. 언제 바울과의 첫 만남이 되어졌는가? 7년 전입니다. 7년 전. 그때가 이제 AD 50년이에요. 50년에 어떤 역사가 일어났는가? AD 50년에 어떤 역사가 일어났는가? 이들이 원래 살고 있었던 것은 로마입니다. Апостол Павел встретил этих людей, эту семью в 50 году после пришествия Иисуса Христа. 로마에서 천막 제조업자로 정착하고 살았던 겁니다. 안정적인 삶을 살고 있었어요. 그런데 그때 Они жили 시대적으로 в Риме, 엄청난
문제가 터진 건 로마에 로마 황제 글라디오 황제가 로마에 사는 로마 시민권이 없는 유대인들 2만 명을 다 추방시켜버린 거, 내쫓아버린 Но 겁니다. какое событие произошло в то время? 안정된 삶을 살고 Император 있었던 그들, Клавдий, 세계 최고의 도시 로마에서 он 천막 начал 제조업을 하며 убивать 살고 있었던 그들에게 иудеев, у 갑자기 которых не 날벼락이 было 온 거예요. 다 추방명령을 римского 내린 гражданства. 겁니다. 왜 그러냐면 로마에 있으면서 유대인 크레스투스라는 선동가가 유대인들을 선동한 겁니다. 기독교인 유대인들을 공격하라고, 테러하라고. Почему? Потому что они были направлены 그러다 на, 보니 на 로마에 то, чтобы 술관을 уничтожить 한 겁니다. иудеев, 이 которые 황제가 열받아서 로마 уверовали в Иисуса 신권이 Христа. 없는 То есть 유대인이나 기독교인 убить 유대인들 다 всех 쌍시켜버린 христианинов. 거예요. 그래서 이 부부가 쫓겨나는 거예요. 자기 고향으로 Поэтому 가지 않고 эти 쫓겨나는 супруги 겁니다. 어디 также 왔냐? были изгнаны из 고린도에 Рима. И они прибыли в 누가 예측이나 Коринф. 했겠습니까? 삶의 터전을 정리하지 못하고 그냥 추방당한 거예요. 쫓겨난 겁니다. 그것도 수천 킬로가 넘는 고린도에 온 거예요. 왜 고린도에 왔겠습니까? Конечно, они не хотели уходить, но так как их изгнали из Рима, 여러분 빈털터리로 시작된 그들의 оставалось 마음이 어떤 просто 마음이겠어요? уйти, 고린도에 и они 도착했을 때 приехали, 이 부부의 пришли 마음이 в Коринф. 어떠했습니까? 성공해야지, 다시 즐겨야지. И, конечно, у них были такие мысли, 다른 게 что 아무것도 안 보인 거예요. нужно 우리가 말하면 опять 나 중심, 물줄 встать на 중심, ноги, нужно 성공 опять 중심의 добиться 삶을 успеха. 살겠노라고 다짐한 거예요. 그 내면에는 많은 상처가 있었고 많은 아픔이 있었겠죠. Конечно, 누가 из-за этого у них 예측을 было 했겠습니까? много и боли, и обид. 세상이 왜 힘드나 아무리 고민하고 생각해도 Почему в 예측을 мире 못한 문제들이 так сложно и 참 так 많아요. тяжело? 이틀 전에 정말 잘 아는 우리 교회에서 나갔어요. 몇 개월 전에 우리 교회를 작년에 떠났어. 그 부부, В нашей 그 церкви 남자 были, 집사님이 돌아가셨다는 거야. были супруги, 55세인데. которые усердно ходили в церковь, но они ушли из нашей церкви. Потом, через 어떻게 несколько лет, 돌아가셨으니까 알고 этот 못하겠더라고요. мужчина, 얼마나 диакон, 많은 он 문제가 умер. 있었겠습니까? 지병을 통해 갔든 사고로 갔든 그 상처는 상상을 초월해요. 그러면서 제가 이 말씀을 묵상하면서 У него 세상에 было 왜 очень 이러나 много 예측을 ран, 못하는 거예요. 갑자기 очень много, 찾아옵니다. 이 부부에게도 갑자기 более. 추방령이 떨어지니까 모든 걸 남겨놓고 추방당한 거예요. 인생이 왜 힘드는가? 갑자기 문제가 찾아와요. 질병의 문제도 갑자기 Почему? 찾아옵니다. Жить очень 열심히 трудно в 일했습니다. этом мире. Потому что 열심히 приходят 일했는데 사장이 какие-то 어떻게 부도되고 такие 가버리면 어떡해? проблемы, и они 1년 приходят 동안 못 вдруг, 받은, 2년 동안 못 внезапно. 받은 그 월급은 어떻게 하냐고요. 이런 문제를 갑자기 찾아와요. 열심히 То 일했는데 есть 자기 проблема 질병이 찾아와요. какая-нибудь, вот финансовая, со здоровьем или еще 치료를 какая-то другая 얻어요. проблема, она 아니, вдруг 의료보험이 внезапно 없는데 приходит, врывается в вашу 어떻게 жизнь. 치료합니까? И, естественно, 감기는 становится очень 모르지만 тяжело. 큰 수술을 앞둔 그런 병이면 어떡하겠냐고요. Если придет какая-то 김포에 болезнь, 가고 부천에 가면 많은 какая- 노동자들이 있어요. 특히 부천에 가면 이런 공장들이 Что нужно 많습니다. будет там 거기 оперироваться 유명한 или что? 정형외과는요, 수부 정형외과가 많아요. 손 잘린 사람이 Что 많은 нужно 거예요. будет 다리 다친 сделать? 사람이 많아. очень много 공장에 людей, 가서 которые 노동자들 일하다가 손 잘리고 очень 다리 много 끊어지고 рабочих, которые 이런 работают 운동하는 на 사람이 заводах 많아요. и отрезают 그 себе 병을 제가 강조드립니다. по неосторожности 왜? руки, 추가가 많이 пальцы. 다쳐갖고 부러지고 수술할 때 갈려쳤다. 고생 많이 수술했거든. 그러니까 입원실에 있으면서 보면 노동자들이 팔 잘려서 오고 다리 잘려서 오고 То 기계에 есть 넣어서 очень 막 много 물어진 рабочих, 사람들 которые 많이 받아요. по неосторожности 그러면- вот так вот от несчастного случая 그래서 인생이 힘든 겁니다. 이 부부도 теряют 마찬가지예요. свои пальцы, 살기 руки. 위해 성공을 위해 돈을 벌기 위해 이곳에 왔습니다. 막막함이겠죠. 아픔입니다. 실패입니다. 경제적 손실과 육적, Конечно же, 신적 многие люди 고통은 приезжают 상상 в 이상일 эту 겁니다. страну, чтобы 그런데 그것이 заработать, 하나님 чтобы 편에서는 лучше 축복의 жить. 시작이었어요. Но из-за таких вот 물질 проблем, 중심으로 естественно, 장악된 그 много 생각, ран и много 성공 боли. 중심으로 장악된 그 인생이 쉽게 꺾이겠냐고요. И 쉽게 когда 굴복되겠냐고요. приходят такие 신령의 проблемы, 가난해질 수 можно ли 있겠습니까? с 신령이 легкостью 가난해야 разрешить их? 복음을 받고, Можно ли 신령이 가난해야 전도자를 증거하는 с легкостью изменить свою жизнь? 되는데 나 중심으로 성공 중심으로 물질 중심으로 장악된 사람의 신령이 쉽게 무너지겠냐고요.
Может ли человек, который сосредоточен на материальном, на себе, на успехе, жил таким образом много лет, и благой вестью он сможет ли измениться? Сможет ли он избавиться от бедности? Он вот так вот жил всю жизнь в бедности, не имея достатка. Сможет ли он избавиться от этой бедности, лишь примя благую весть? 오늘 이곳에 참석한 우리 다민족 귀한 성도들이 그리스도의 말씀이 들려진다, 깨달아진다, 믿어진다. 이건 축복 중에 축복입니다. Это одна из благословений, когда вот иностранцы, они слышат благую весть, верят и принимают ее. Это действительно является огромным благословением. Когда я смотрю доклады, которые делают внутрифизическое служение от каждого служения в отдельности, и я действительно получаю впечатление. 그것이 아브라 볼스리아처럼 이런 시대적인 동역자를 키우는 겁니다. 그래서 C.S. 루이스는 이렇게 얘기합니다. 고난은 сотрудники, которые действительно, как Прискила и 이 부부가 Акила. 고난이 왔습니다. 실패가 왔습니다. 추방이 당했습니다. 쫓겨남을 당했지만 심령이 가난하고 거기서 바울을 만난 겁니다. 근데 중요한 게 있어요. И вот эти супруги, несмотря на все свои проблемы, трудности, они вот так вот встретили Павла. 1년 6개월 동안 복음을 증거했습니다. 복음을 증거했어요. 그런데 많은 유대인들이 Павел, он проповедовал им благую весть на протяжении 6 месяцев. 말씀 운동을 하기 시작하고 집에서 После этого они в их доме начали движение слова. 기도 유스도라는 집에서 복음을 증거합니다. 이 집에 누가 있었냐? 이 부부가 찬성합니다. 이 부부가 1년 6개월 동안 심령이 가난한 상태에서 복음을 받은 겁니다. 이때 생애가 바뀐 거예요. 이때로부터 То есть в тот момент, когда они услышали благую весть, их жизнь изменилась. 이런 인물들이 Тут же. 각 예배국에 나오기를 바랍니다. Я желаю, чтобы такие личности действительно вышли в каждом служении. Должны быть такие служители, такие сотрудники, которые, взявшись за руки, будут идти в одном направлении вместе. И тогда произойдут огромные изменения на том месте действия, куда они будут идти. 1년 6개월 동안, 다른 말은 18개월 동안 선포된 이 메시지가 그들 속에 있는 상처가 치유되고 물질 중심의 인생에서 복음 중심의 인생으로 바꿨고 성공 중심의 인생에서 그리스도 중심의 인생으로 바꿨고 나 중심의 인생에서 이제는 성도의 Их жизнь 인생으로 полностью 바꿔지기 изменилась. То есть, если они 언제 были 가능했냐? все время сосредоточены на себе, на материальном, на успехе, то теперь все и они были сосредоточены на благой вести. 그 당시 성경이 구약 성경이에요. 모세오경, 역사서, 시가서 그 속에 숨겨진 그리스도의 말씀을 강론이라는 게 뭐냐면 풀어 설명하는 거예요. 하나님의 말씀이 풀어 설명되어지는 순간, 그것이 임하는 순간, 그 단어 하나하나 속에 성령의 역사이기 때문에 그 단어 하나하나 속에 성령의 역사하면 понятным для вас, когда оно войдет в ваше сердце, тогда изменятся ваши мысли, изменится ваше сердце. 말씀 사역자들도 그렇게 하나님의 말씀을 차근차근 증거해야 됩니다. 그러기 위해서는 메시지가 있어야 돼요. И у вас появится свидетельство 풀어 설명할 수 있는 그런 능력이 относительно 있어요. этого слова. 이런 인물들을 각국에서 키워야 됩니다.
메시지가 있는 Поэтому мы 사역자들. должны 왜? взращивать 하기 таких 때문에. 이제는 личностей. 곳곳에서 주일날 예배드릴 수 있는 장소를 얻고 거기에 사역자들이 파송해야 돼. 거기서 어떻게 Мы 합니까? должны взращивать 예배드릴- таких 우리 личностей. 일부 예배, Они 성도 должны 예배를 стать 틀고 платформой для 그 того, чтобы 다음에 отправить 거기서 их 교제하고 같이 밥 먹고 또 여기 상담해주고 미션ерами. 해주고 메시지도 해주고 그러면 사역자들이 어떻게 해요? 곳곳에 파송되는 거예요. 그것 때문에 부르신 거죠. Мы призваны для того, чтобы взращивать таких личностей. 이것이 Это очень 우리 просто. Нужно 스페인교회 просто 다섯 개가 собраться 된다. 그리고 우리 вместе, 주목님은 여기서 예배 드릴 수 있지만 그 현장 예배 드리는 слушать 거예요. слово, разбирать это слово. 출산으로 유목사님도 아, потом 부산에 отправлять 예배 드리고 их 서울에 예배 드리지 순회세를 하는 거예요. 그러니까 순회세를 미ссионерами 그런 곳곳에 на 얼마나 места 많은 действия. 예배 드리는 이 Для этого 플랫폼이 мы и 있겠습니까? призваны. 이제는 생각을 바꾸셔야 돼. 우리가 많이 해봤잖아요. 98년도에 이태원에 영어 예배국이 생겼습니다. 지금 24년, 25년째입니다. 이제는 우리가 정말 그때 순수하게 복음운동했으면 곳곳에 교회가 세워졌다고. Вначале, 많은 когда 목사님들이 в 왔지만 Корею 모이지 않은 거예요. вошла 세상에서 благая 가장 весть, 똑똑하고 на каждом месте действия, куда бы ни пошел миссионер, везде открывалась церковь. 현장에서 이 그리스도의 비밀을 복음을 집중해서 사용하지 Мы 않는 должны 모습에 на своих 죽어야 местах 열매가 действиях 나오는 거예요. сосредоточенно 장 говорить, 목사님이 свидетельствовать. 이제 об 35년이 Иисусе 이제 Христе. 헌당이 됩니다. 10월달에 이 교회를 이끌어갈 때 본인이 죽은 거예요. 죽지 않고서는 이런 교회가 탄생되지 않습니다. 죽는 겁니다. 죽어야 열매가 맺히는 거예요. 죽기를 거부한다고 하면 이런 인물이 안 나옵니다. 동역자가 안 Поэтому 나옵니다. мы 나의 должны 동역자가 안 나오는 умереть. 거예요. 각 Для того, чтобы 국장님도 взрастить 내가 одного 국장이다. 그럼 죽는 겁니다. сотрудника, 죽어야 그곳에 мы 이르는 должны 거죠. умереть. Я 능력이 должен умереть для того, чтобы поставить одного сотрудника. 이번에 우리가 새롭게 방향을 잡고 이제 도전하셔야 됩니다. 왜냐하면 다민족 Поэтому 사회가 мы должны уже бросить 간단하게 вызов. 영접하고 간단하게 그냥 서비스하고 간단하게 피로를 채워주는 이런 한국식 종교인들의 목회 스타일이 아니라 이거 선교예요. 선교 현장이 선교사가 죽어야 제자가 나오지. Как же касается миссионера, миссионер тоже должен умереть для того, чтобы вести свое служение, для того, чтобы поставить учеников. 현장들이 곳곳에 세워진 그래서 우리 교육자들이 순화하면서 사역하는 그런 일들이 일어나기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 응원하고 Желаю, чтобы действительно в этом свидетельство служения выходили такие личности. Помолимся. 예배 드리는 이 다민족 연합 예배를 통해 우리 사역이 다시 한번 재정립되게 하여 주옵소서. 전도가 아니라 선교적 마인드를 가지고 Господь, помоги нам 곳곳에 иметь 예배를 들을 수 있는 플랫폼이 мысли проповедника, миссионера. 이로 말미암아 바울 한 사람 때문에 예배소 지역에 교회가 세워지고 Помоги, чтобы через одного человека, подобно такой личности, как Павлу, была поставлена хотя бы одна церковь. 순교할 때 역사가 일어난다는 그런 심정을 가지고 바울처럼 현장에서 순교하는 마음으로 Помоги нам, 살아가게 подобно 하옵소서. Павлу, 로마서 действительно 16장에 жизнь полагая вести служение на своих местах 나의 действия. 동역자라는 칭을 얻을 정도로 귀한 제자들을 붙여 주옵소서. Помоги, Господь, на каждом месте действия Ты присоедини настоящих настоящих учеников Христа. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь.